अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमस्कार दर्शक बंधु, प्रार्थना लाइफ भिन्न स्वादर शिक्षा भित्तिक जुगोपयोगी नूतन कार्यक्रम प्रज्ञा पुराणर पवित्र अगणा को आपण मानकर दिव्य चेतना को सुस्वागत। दर्शक बंधु, आज सुंदर कथाटी शुणा पराक्रमी संतान पाई माँ का संकल्प। आज्ञा समस्त माँ को इच्छा थाए जे मो संतान पराक्रमी हो, माने जो गुणवान हो कि गोटे मनीष हो, तो साहसी हो। आज्ञा ठीक। दर्शक बंधु, आज कथाटी भारी हृदय को छुईला वाली कथाटी जे प्रत्येक माँ जेमिति चाहिए माता निर्माता भवती ना, ता संतानटीए सेमिति हेई पारिबो। कहीं कथार अच्छी बापा थे पो सवार आरेनि, माँ थे पो दुनिया डरेनि। हाँ, बढ़िया कथाटी कहले ना, कहले सभा पर्यंत हारिबनी बापा थिबा पुओ, किंतु माँ जदि अच्छी दुनिया रे काहा को भी सी काहाठू हारिबनी, कारण ता माँ अच्छी। बढ़िया कथा। दर्शक बंधु, गोटे माँ चाहिए केमिति तार संतान को सी पराक्रमी करि पारिबो, आजिर माँ एटा को मानि न पारंती, किंतु उदाहरण रे आम पाखरे अच्छी। आमे निश्चित प्रज्ञा पुराण रु शुणिबा, ता पूर्व आसंतु आमे भी टिके प्रज्ञा पुराण रे निजको शामिल करिबा। प्रज्ञा उपनिषद कथा प्रज्ञा पुराण व्यवस्था। 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 ये भारतीय संस्कृति परंपरा विश्व दरबारे हुए टिलोड़ा। विश्व दरबारे हुए टिलोड़ा। विश्व दरबारे हुए टिलोड़ा। आस्था संकट उपचार पाई प्रज्ञा पुराण टी शुणिबा भाई। प्रज्ञा पुराण टी शुणिबा भाई। प्रज्ञा पुराण टी शुणिबा भाई। मानव देवता प्रज्ञा उपनिषद कथा प्रज्ञा पुराण व्यवस्था। प्रज्ञा उपनिषद कथा प्रज्ञा पुराण व्यवस्था। प्रज्ञा उपनिषद कथा प्रज्ञा पुराण व्यवस्था। दर्शक बंधु, कथा तो आमर प्रज्ञा पुराण आम शुणुंट। धौम्य ऋषि गोटे कथा को बुझापी जाइछन्ति। परम पूज्य गुरुदेव से गोटे कथा को आमको अनेक उदाहरण माध्यम बुझे। आज उदाहरण होची जे गोटे नारी जिते से मातृत्व लाभ करे, तार जो परिपक्वता आसी जाए, से निजे चाहिए केमिति संतान को पराक्रमी करि पारे। आपन को कथाटी टिके असंभव लगुथिबो, कौन गोटे नारी चाहिए तार संतान को से मनपसंद संतान करि पारिबो। हाँ आज्ञा करि पारिबो, जहाँ आगुरु प्रमाण अच्छी। एबे भी शास्त्र देखिए माता को सब बड़े लिखाई माता निर्माता भवती। माँ हूँ एमती एक छांच जो छांचरे पिला को गढ़ी हम। माँ हूँ एमती एक एरोड्रम फील्ड जो फील्ड रे एरोप्लेन ओल्है पारिबो। तेणु दर्शक बंधु, भल संतान टे चाहिए माँ मध्य भल हवा दरकार। सुंदर उदाहरण टी आम पाखे रखिछन। कहले थरे इंद्रकर सभा चली थिला। से इंद्रक सभा को ऋषि दुर्वासा गले। जेतोले दुर्वासा ऋषि जाउछंती, सेही समय रे खबर पहुँची गला दुर्वासा आसुछंती जेमिति तांकर आतिथ्य रे कौनसी असुविधा न हो। स्वर्गर अप्सरी पुंजिक स्थला
ଗୋଟିଏ ଥିଲେ। ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ ଦାୟିତ୍ୱ। କହିଲେ ତୁମେ ଟିକେ ଋଷିଙ୍କର ଏମିତି ଦାୟିତ୍ୱ ନେବ ଯେମିତି କେଉଁଥିରେ ଉଣା କରିବନି। ଋଷି ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଛନ୍ତି ପୁଞ୍ଜିସ୍ଥଳା କ'ଣ କଲେ ନା ବାରମ୍ବାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଜଣେ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଥାନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବା ଅନୁଚିତ, କିନ୍ତୁ ନାରୀ ସୁଲଭ ଗୁଣ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ ଋଷି ଧ୍ୟାନରେ ବସିଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ସିଏ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ନେଉଥାନ୍ତି ଧଡ଼କିନି ଥୋଇ ଦେଉଥାନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ଗୋଟେ ନାରୀର ପାଦର ଶବ୍ଦ, ପାଉଁଜିର ଶବ୍ଦ, ଝୁଣୁ ଝୁଣୁ ଶବ୍ଦରେ ବାରମ୍ବାର ଦୁର୍ବାସା ଋଷିଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଭଗ୍ନ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଧରିକିରି ଆସୁଥିଲେ, ହଠାତ୍ ହାତରୁ ପଡ଼ିଗଲା, ଯାହାଫଳରେ ଦୁର୍ବାସାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଭଗ୍ନ ହୋଇଗଲା। କ୍ରୋଧିତ ଦୁର୍ବାସା କ୍ରୋଧରେ କହିଲେ, ଇଏ କି ଚପଳତା, ଗୋଟିଏ ବାନର ଭଳି ତୁମେ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ ବସୁନ, ଖାଲି ଏପଟେ ଲାଗୁଛ ସେପଟେ ଲାଗୁଛ। କହିଲେ ଯାଅ, ତୁମକୁ ମୁଁ ଅଭିଶାପ ଦଉଛି, ତୁମେ ବାନରୀ ହେଇଯାଅ। ଗୋଟେ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲେ। ଇଏ ଅଭିଶାପ ଯେତେବେଳେ ପାଇଗଲା ପୁଞ୍ଜିସ୍ଥଳା ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ଇଏ କ'ଣ କଲେ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲି, ମୋତେ ଆପଣ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେବେ? ଇଏ ଅଭିଶାପ ଆପଣ ମୋତେ କାହିଁକି ଦେଲେ? ମୁଁ ଏ ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତି କେମିତି ହେବି? ଋଷି ଦୁର୍ବାସା ଚିନ୍ତା କଲେ, ପାଟିରୁ ତ ବାହାରି ସାରିଲାଣି, ଋଷିଙ୍କର ଅଭିଶାପ ତ ଆଉ ଅନ୍ୟଥା ହବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ କାମ କର, ଯଦି ତୁମେ ବାନରୀ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତମକୁ ଯଦି କେହି ଏଇ କଥା ମନେ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ପୁନର୍ବାର ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆସିପାରିବ, ନହେଲେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ବାନରୀ ହୋଇକି ଥିବ। କ'ଣ କରିବେ? ଋଷିଙ୍କ ଅଭିଶାପ ମାନେ ଆସିକିରି ବାନର ରାଜ କୁଞ୍ଜରଙ୍କର ପୁତ୍ରୀ ହେଇକିରି ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବେଳେବେଳେ ଅଭିଶାପ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କାହାକୁ କେମିତି ପହଞ୍ଚେଇ ଦିଏ। ଆଜି କୁଞ୍ଜର, ବାନର ରାଜ ଯିଏ ଥିଲେ କୁଞ୍ଜର, ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରୀ ହେଲେ, ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରୀ ହେଇକିରି ରହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ବାନରୀଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ, ସେଇଭଳି ସ୍ୱଭାବରେ ସେଇ ଗୁଣ ରହିଲା ତାଙ୍କ ଭିତରେ। କ'ଣ କରିବେ? ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି। ବାପା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ତ ସେଇ ସ୍ୱଭାବର ଗୁଣର ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ ଯୁବତୀ ବୟସ ହେବ ଆକୁ ବିବାହ କରିଦେବି। ଯୁବତୀ ବୟସ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଯୁବତୀ ବୟସରେ ବାପା କହିଲେ ଦିନେ, ତୁମକୁ ବିବାହ କରେଇବ ଦେବା। ଯେତେବେଳେ ବିବାହ କରେଇବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ, ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ଆସି କୁଞ୍ଜରଙ୍କର ପୁତ୍ରୀ ହେଇଗଲେ, ନାଁ ପଡ଼ିଗଲା ଅଞ୍ଜନା। ଆଜ୍ଞା, ଅଞ୍ଜନା। ଆଜ୍ଞା, ହେଲା। ସେଇ ପୁଞ୍ଜିସ୍ଥଳା ଯିଏ ଥିଲେ ଅଭିଶାପ ପାଇ ଆସି ବାନର ରାଜ କୁଞ୍ଜରଙ୍କର ଝିଅ ଅଞ୍ଜନା ହେଇଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଅଞ୍ଜନାକୁ ତାଙ୍କ ବାପା କହିଲେ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ, କହିଲେ ନା, ମୁଁ କ'ଣ ଏମିତି ଯାହାକୁ ପାଇ ତାକୁ ବିବାହ କରିଦେବି? ଦେଖନ୍ତୁ, ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଏଠି ଅଞ୍ଜନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବାଦ କଲେ। କହିଲେ ବିବାହ କରିବାର ବୟସ ହେଇଛି ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯାହାକୁ କହିବ ମୋତେ ପରାକ୍ରମୀ କୁଶଳୀ ସ୍ୱାମୀ ଦରକାର। ସେଇଭଳିଆ ସ୍ୱାମୀ ଦକ୍ଷତା ଯାହାର ଥିବ, ମୁଁ ଯଦି ସେମିତି ସ୍ୱାମୀକି ବିବାହ କରିବି, ସିନା ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ସେଇଭଳିଆ ପରାକ୍ରମୀ ସନ୍ତାନ ଆସିବ, ଆଉ ଯାହାକୁ ପାଇ ତାକୁ ମୁଁ ବିବାହ କରିବିନି। କ'ଣ କହିଲେ? କହିଲେ ପରାକ୍ରମୀ ଯେ ହୋଇଥିବ, କୁଶଳୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବ, କୁଶଳୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବ, କୁଶଳୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବ, ଉଚ୍ଚ ଆକାଂକ୍ଷା ରଖିଥିଲେ, ମହାଦେବଙ୍କୁ ଭଜୁଥିଲେ, ମହାଦେବଙ୍କୁ ଭଜୁଥିଲେ, ମହାଦେବଙ୍କୁ ଭଜୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସିଏ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ବାପାଙ୍କୁ କହିଲେ, କହିଲେ ହେ ପିତା ମହାରାଜ, ଯିଏ କୁଶଳୀ ପରାକ୍ରମୀ ହେଇଥିବେ ସେଇଭଳି ବରପାତ୍ରକୁ ବିବାହ କରିବି। ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ଆକାଂକ୍ଷା ଦେଖି ବାପା ଭାରି ଖୁସି ହେଉଥିଲେ, ଆଉ ତା ସହିତ ମହାଦେବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ
निजे अंजना सबुदिन तप करुले। दर्शक बंधु जेतबेले अंजना पिता को कहले कुशली पराक्रमी होइथिबे सेही भली पुरुष को मु विवाह करी। एठी मध्य आम आड़ गोटे कथा आसो आम जी निज इच्छा भी विवाह करंतु कौन सी दोष ना किंतु पराक्रमी अच्छी कि नहीं देखंतु, कुशली अच्छी कि नहीं देखंतु, स्वावलंबी अच्छी कि नहीं देखंतु, तार व्यवहार को आगे परखंतु। बापा को कहउचंदी झियो कहउचंदी पराक्रमी होइतिले विवाह करी, कुशली होइतिले विवाह करी, एपटे भगवान को डाकुचंदी। ए समय भितरे बापा भी खोजी चले थरे कौन है जंगली हाथी पल ऋषि मानकर कुड़िया को आसी भांगीदेले। जेतबेले ऋषि मानकर कुड़िया को भांगीदेले युवक केसरी से सब घौड़ाइबार दायित्व को ग्रहण कले। हाथी पल को तड़ीदेले अनेक भी दक्षता देखई से ऋषि मान कुड़िया पाखरे। जेतबेले अंजनाकर पिता देखिले जे युवक केसरी भितरे पराक्रम अच्छी, कौशल अच्छी, एते बड़ बड़ हाथी की जी भगई पारुचंदी तांको पाखरे तो कौशल निश्चित अच्छी, तेणु ताको विवाह करिया पाई प्रस्ताव देले। कहले केसरी की तुम्हें विवाह करिव। अंजनार आ केसरी विवाह हो गला। जेतले विवाह सरीगला दर्शक बंधु एठी आसिला जेतबेले संतान उत्पादन करिवार समय आसिला। संतान उत्पादन करिया पूर्व अंजनार देखंतु केते बुद्धि। अंजना चिंता कला ठीक अछि मन पड़ुनी आ से पुंजिक स्थला थिले बोली कहले जदि मोर स्वामी कुशली, मो स्वामी जदि पराक्रमी जे हाथी की भी घौड़े पारुचंदी बा मुनि ऋषि मानकर यज्ञ को रक्षा करिया पाई दैत्य मान को मारी पारंती, एभली पराक्रमी ठारू गोटे पराक्रमी पुत्र मते दरकार। सेथिपाई कौन कले सी सांगे सांगे पुत्र कामना कले ना कौन कले ये 12 बरस तप कले शिव को प्रसन्न करिले। शिव को प्रसन्न करिले, शिव को प्रसन्न करिले। पराक्रमी ओ बलवान परम भक्त ज्ञानवान, परम भक्त ज्ञानवान, परम भक्त ज्ञानवान। ये परी संतान लभिव जगते विख्यात होइब, जगते विख्यात होइब, जगते विख्यात होइब। दर्शक बंधु जो 12 वर्ष तपस्या कले अंजना, आमे सामान्य गर्भाधान संस्कार न करी संतान कामना करुचंदी, किंतु अंजना कहउचंदी मते 12 वर्ष तपस्या करी मो गर्भ को संपूर्ण प्यूरिफाई करिया को पड़िबो, कारण मु गोटिए पराक्रमी संतान जन्म करी। केते बड़ा संकल्प। 12 वर्ष पर्यंत तपस्या कले, तपस्या सरीगला घर को आले शिव प्रसन्न हेले, किंतु शिव परीक्षा करिया पाई निके आसिले। ये जो दिन तपस्या पूर्ण होइछि रोषेईबास करिसंती, प्रसाद लागिया पूर्वरु भगवान देवदेव महादेव गोटे भिक्षु वेश आसी पहुँची गले। कहले खाया को दियो। ये अंजना आ केसरी दी जन जाक आश्चर्य हो गले, अरे आमे भगवान भोला महेश्वर भाई प्रसाद रोषे करिसंती, ता पूर्व गोटे भिखारी आसिलानी, भिक्षु आसिलानी, खाया को मागिलानी। अंजना कहला मना कले ठीक होबनी, कारण सी भी अतिथि, ताकू डाकी खाया को दे दवा। कहले आस खाइब ना, जो आसनटा तैयारी कराई शिवों मु से आसन रे बसी खाइबी। सेटा पूरा महादेव कराई ना ही दऊ मुझे बसी खाइबी। कहली हाँ हाथ धोई आस ना, कहीं हाथ धोबी
ମୋ ହାତ କିଛି ହେଇନି, ମୁଁ ଖାଇବି ସେଇଠି। ସେଇଠି ସବୁ ଖାଇଲେ। ଖାଇସାରିକିରି ବହୁତ କଥା ଅଞ୍ଜନା ସାମ୍ନାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଲେ। ଯେମିତି ସେଦିନ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ସେମିତି ଅଞ୍ଜନାକୁ କହିଲେ, ଆରେ ସେଇ ଅଘୋରୀ, ସେଇ ଭସ୍ମ ବୋଳି ହେଉଥିବା, ସେଇ ଜଟା ଜୁଟ ରଖିଥିବା, ମଶାଣିରେ ବସୁଥିବା ଏ ଅଘୋରୀକି ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ, ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଏତେ ଥର କହୁଛୁ? ଅଞ୍ଜନା କହିଲେ, ଯଦି ଆଉ ଥରେ ମୋ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ନାଁରେ କିଛି କହିଛ ତାପରେ ଜାଣିବ। କହିଲେ ଆଉ ମୁଁ ଶୁଣିପାରିବି ନାହିଁ, ଶୁଣିଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଉ ଆତିଥ୍ୟ ଦେବି ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରକଟ ହେଇଗଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେତେବେଳେ ଅଞ୍ଜନା ଏତିକି ଦେଖିଦେଲା, ନୟନରୁ ଅଶ୍ରୁ ଝରୁଛି। କେଶରୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇକିରି ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତାପରେ କ'ଣ ଘଟିଲା? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେତେବେଳେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଦର୍ଶନ ଦେଇଦେଲେ, ଆଉ ଅଞ୍ଜନା ଲମ୍ବ ହୋଇ ଗୋଡ଼ତଳେ ପଡ଼ିଲା। ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲି ନାହିଁ, ଆପଣ ମୋ ଦୁଆରରେ ଆସିଛନ୍ତି, ମୁଁ କେତେ କଥା କହିଦେଇଛି। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ମୁଁ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲି, ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦଉଛି। ତୁମେ ଯୋଉଥିପାଇଁ ସାଧନା କରିଥିଲ, ଗୋଟିଏ ପରାକ୍ରମୀ ପୁତ୍ର ଚାହୁଁଥିଲ ତି, ଆରେ ଖାଲି ପରାକ୍ରମୀ ହବନି, ସେ ବଳବାନ ହବ, ସେ ମୋର ପରମ ଭକ୍ତ ହବ, ସେ ଜ୍ଞାନବାନ ହବ, ଜଗତରେ ବିଖ୍ୟାତ ହବ ଅଞ୍ଜନା। ଆଉ ତା ପାଇଁ ତୁମେ ଦେବୀର ଆଖ୍ୟା ପାଇବ। ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଦେଲେ। କହିଲେ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ମୋର ପ୍ରସାଦ ରୂପରେ ମୁଁ ବାୟୁ ଦେବତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମ ପାଖକୁ ପଠେଇବି। କହିକିରି ଶିବ ଚାଲିଗଲେ। କ'ଣ ହେଲା ନା, ଶିବଙ୍କ କୃପା ଲାଭ କରି ଆନନ୍ଦେ ଅଞ୍ଜନା ସୁନ୍ଦରୀ, ଆନନ୍ଦେ ଅଞ୍ଜନା ସୁନ୍ଦରୀ, ଆନନ୍ଦେ ଅଞ୍ଜନା ସୁନ୍ଦରୀ। ବାୟୁଦେବଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ, ହନୁମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ, ହନୁମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ମିଳିଗଲା, ମହାଦେବ ଗଲେ। ପବନ ଦେବତା, ବାୟୁ ଦେବତା, ଅଞ୍ଜନି ସୁତାୟ ବିଦ୍ମହେ ବାୟୁ ପୁତ୍ରାୟ ଧୀମହି ତନ୍ନୁ ମାରୁତି ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍। କାହିଁକି ନା କହିଲେ, ମୋରି ଅଂଶ, ଶିବଙ୍କର ଅଂଶ ବାୟୁ ଦେବତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେଶରୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କରିବ। କେଶରୀ ନନ୍ଦନ ସିଏ, ପବନ ସୂତ, ଶଙ୍କର ସୁମନ ସିଏ ନାଇଁ, ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଶିବ କ'ଣ କଲେ ନା, ତାଙ୍କର ତେଜକୁ ସିଏ ବାୟୁ ଦେବତାଙ୍କୁ ଦେଲେ। କହିଲେ ଇଏ ତେଜକୁ ତୁମେ ସମ୍ଭାଳିକି ନେବ, ମୋର ଅଂଶ ଅଞ୍ଜନା ଯେଉଁ ମାଗିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମାତା ନିର୍ମାତା ଭବତି କେମିତି। ଅଞ୍ଜନା 12 ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା କରି ଗୋଟିଏ ଜିଦି ଧରିଥିଲା, ମୋ ପୁତ୍ର ପରାକ୍ରମୀ ହେବ। ପରାକ୍ରମୀ ହେଲେ ଶିବଙ୍କ ଠାରୁ ଆଉ ପରାକ୍ରମ କାହାର ଅଧିକ ଅଛି? ଭଗବାନ 11 ରୁଦ୍ର ଅବତାରରେ ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। କ'ଣ କଲେ ନା, ତାଙ୍କର ତେଜକୁ ପବନ ବାୟୁ ଦେବତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାଧ୍ୟମରେ ପଠେଇଲେ। ବାୟୁ ଦେବତା ଆଣିକିରି କେଶରୀଙ୍କୁ ଦେଲେ। କେଶରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଞ୍ଜନା ହନୁମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ହନୁମାନ ଜନ୍ମ ହେଇସାରିଲା ପରେ ହନୁମାନ କେତେ ବିଖ୍ୟାତ ହେଲେ, କେତେ ପରାକ୍ରମୀ ହେଲେ, କେତେ ବଳବାନ ହେଲେ, କେତେ ଜ୍ଞାନବାନ ହେଲେ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ବୋଲାଇଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା କୁହାଯାଇଛି, ये भक्त हुए लाखों हर भक्ति भी करते हैं, अरे भक्त हुए लाखों और भक्ति भी करते हैं। भाई भक्त हुए लाखों और भक्ति भी
करते। अरे भक्त हुए लाखों और भक्ति भी करते हैं, पर हनुमान जैसा, पर हनुमान जैसा काहे भक्त कहाँ होगा, पर हनुमान जैसा और भक्त कहाँ होगा, पर हनुमान जैसा और भक्त कहाँ होगा। कहले भक्त तो अनेक अच्छा किंतु हनुमान भली भक्त ना। आज अंजना चाहिला हनुमान भली पराक्रमी संतान को जन्म देला, किंतु एमिति समय आसिला थरे पुणी स्वर्गरु आसी तांको मन पकई देले तुमको जीवा को हबो, पराक्रमी संतान जन्म दे चल ये संसार रे ताको बलिष्ठ करी सारिलानी। तापरे अंजना पुणी चली जाइछन्ती। एइठु कथा आसिला आम पाखक, माता निर्माता भवती। जदि अंजना हनुमान भली संतान जन्म दे पारिला, जदि सुजाता अष्टवक्र ऋषि भाया संतान जन्म दे पारिले, जदि अनेक आमे जदि देखिबा मदालसा सी मध्य अलर्क भली संतान जन्म दे पारिले, जदि अनेक संतान निज इच्छा अनुसार दे पारिछन्ती, ताले माँ चाहिए माँ संकल्प कले कहीं पराक्रमी संतान हबनी हम ता पूर्व माता को प्रस्तुत होगा पड़ो। माँ 9 मास जदि निजको प्रस्तुत कर 9 मास जदि साधना कर ताले ता जीवन तो माँ हसब। ये 9 मास तो जदि निजको अयस रखी कष्ट हा हु होथिब ताले केमिति संतान पराक्रमी हम। माँ ही चाहिए संतान को उत्तम कर संकल्प रखिब। दर्शक बंधु एक कामनार सहित आज कथा को आम ये रखुचु। विदाय नवा पूर्व चलतु 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करवा। प्रज्ञा नारायण नारायण नारायण, प्रज्ञा नारायण नारायण नारायण, प्रज्ञा नारायण नारायण नारायण, प्रज्ञा नारायण नारायण नारायण, प्रज्ञा नारायण भवतारायण, प्रज्ञा नारायण भवतारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। विदाय नवा पूर्वर से अमूल्य कथाटी जिते आम गाधुआ घर गाधेकी आसुचंदी, गाधुआ घर गाधेकी आसला बेले कौ सुखिला लुगा पिंधिकी आसवा। देखो गाधुआ घर भी गोटे नियम अच्छी। आम गाधुआ घर को जाऊँ देखिए पुरुष लोक मान सी 2टा गामुछा लेके जाती कहीं ना 2टा जाक ओदा करती, ओदा पिंधिकी बाहर को आसती। वास्तव में गाधुआ घर सुखिला लुगा पिंधिकी आसती कौन पाई कह जाऊँगी ना आमे रात्रि रे जो अर्ध मृत थांती आमे असौच को शौच करने गाधुआ घर को जाता से घरे जो सुखिला लुगा गोटे नारीटी पिंधिकी आसो कि पुरुषटी पिंधिकी आसो से सुखिला लुगा पिंधि ठाकुर पूजा करनी, से सुखिला लुगा पिंधिकी रोषे घर को जीवनी, से सुखिला लुगा पिंधि सी बाहर को कौन भल कम करने को जीवनी। से गाधुआ घरे गोटे दैनंदिन जीवन में केवल पालटिबा गोटे सुखिला वस्त्र रखती, कारण घरे अनेक लोक था कि तो पिंधिकी आसब, किंतु गाधुआ घर कौन जो जिनिस दिनमान पिंधा जीव से वस्त्र गाधुआ घर पिंधिकी आसवा ना, कारण दिनमान आम सहित से जो अशुद्धिर वातावरण आम पछे पछे गोड़ेब। से गाधुआ घर गोटे स्वतंत्र अलगा पोशाक करवा। दर्शक बंधु आज कथा को आम ये रखुचु रोचु। नमस्कार। श्रीमद् प्रज्ञा पुराणाय नमो नमः।